Señor, en esta noche tengo 4 personas. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor en esta noche? ¿Cuántos vinieron con una alabanza en su boca en esta noche? 5 personas. ¿Cuántos de verdad vinieron? Yo sé que están. I know that you're tired tonight. Sé que están cansados hoy. I know it's Friday night. Sé que es viernes. You worked all week. Trabajaste la Amen. semana But entera. it's time to party in this church. Pero ahora es tiempo de fiesta. Amen. I need you to forget about the person that's to your left. Quiero que te olvides de la persona que está a tu Forget about the izquierda. persons to the right. Olvídate de la And persona I a need tu you to derecha. take 30 Y seconds coge 30 and segundos. give God a crazy praise. Y dale a Dios una alabanza loca. Come on, I need you. Come on, you can do better than that. Pueden hacer mejor que eso. You can do better than that. Pueden hacer mejor que eso. Come on, I need about 15 crazy people Necesito como 15 personas locas who can step out of their chair que pueden salirse de su and asiento run up this aisle y correr por aquí por el and run back pasillo to their seat. y correr para atrás su asiento. I thought this was a crazy church. Yo pensé que esto era una iglesia loca. I need some crazy folk Yo necesito to gente run around que se mueva and give God the praise y que le den and give God the glory. y le dé gloria. Now, I'm going to get this out of the way real quick. Ahora voy a sacar esto del medio bien rápido. I'm short. Yes, I am. Soy bajito, sí lo soy. I'm the pastor of Elevation. Soy el pastor de elevación. Right now, I want to just get, so we can get this out of the way, because maybe ese muchacho tan pequeño, enano, whatever. I want to get that out of the way, because I want us to praise Quiero God. sacar eso del medio, que la gente comience a decir, ese muchacho tan chiquito. I got a rod in each leg. Tengo una Vara. varilla en I cada got a pierna. plate in each leg. Tengo una tablilla en I cada got pierna. 10 screws in each leg. Tengo 10 tornillos I've en had cada 10 pierna. operations on my legs. He tenido 10 I operaciones used to en be mi pierna. bow-legged. Eran un tiempo, tenían las piernas dobladas. There you go. Amen. Y'all pay attention. Amen. And the doctors told my mother and my father when I was in their womb Y los doctores le dijeron a mi madre y a mi padre cuando yo estaba that en you en need el to vientre, abort that baby that's in your womb. tienes que abortar esa criatura que está en tu vientre. Because that baby that's in your womb is going to come out mentally retarded. Porque esa criatura va a salir mentalmente retardada. Amen. He's not going to be able to walk. No va a poder He's caminar. not going to be able to do anything. No va a poder hacer nada. But thank God for a man and a woman that love God. Pero gracias a Dios por un hombre y una They mujer said, que I conocen a don't Dios, care how that baby comes out. que dijeron, no me importa cómo salga esta We're going to criatura. keep him. Nos vamos a We're quedar going to con love él, him. lo vamos a amar. And the reason why I tell you this Y la razón que te digo esto, is because the devil picked into my future porque el diablo miró en mi futuro and said, I got to destroy him in the womb. y dijo, tengo que destruirlo en el vientre. Oh, I don't know if you hear what I'm saying. No sé si entienden lo The que digo. devil said, I got to destroy him in the womb El diablo dijo, tengo que destruirlo en el because if I vientre. let him survive, Porque si permito que él pueda vivir, he's going to cause damage in the kingdom of darkness. va a causar destrucción en el reino de la oscuridad. And that's why I can be crazy. Y es por eso que puedo ser Because loco. I shouldn't be here tonight. Porque no debo estar aquí. But it's esta because noche. the mercy Pero es por la and the misericordia grace of God. de Dios. And I say that Y digo to eso say this, para decir that eso, some of y'all, que servir a Dios, no, some of you, algunos de ustedes some of you, should not be here no tonight. debieran estar aquí en You esta should have noche. died in your mama's stomach. Debieron morir en el vientre. You should have died in that car accident. Debieron morir en ese You accidente. should have died in the hospital. Debieron morir You en should have died of AIDS and cancer. Debieron morir del But SIDA God y had a cáncer. purpose for Pero you. Dios tenía una And that's the reason y esa es la to razón. bless God and bendecir a lift up Dios. your hands Y levantar tus and manos. open up your mouth abrir tu and boca. give God a praise Darle a Dios una alabanza that don't make sense. que no tiene sentido. Are y'all hearing me today? That's why don't judge the way I praise, Por eso no juzguen como yo alabo. because you don't know the hell that I've been through. Porque no saben por el infierno que yo he pasado. Are y'all hearing me today? Me están escuchando en esta When you noche. see somebody and just don't Cuando venga judge alguien que them, because you know who juzguen. they probably got a phone call in the morning Quizás recibieron una llamada en esta from the mañana daughter that was on drug and on prostitution de la hija que estaba en droga y en la and said, prostitución. Mama, Dijo, I mami, received Jesus recibí a as my Cristo Savior. es como
mi Salvador. Don't judge my praise. No juzguen mi alabanza. So now that we got that out of the way, Ahora que sacamos eso del medio, can we take 30 seconds and really praise God? podemos coger 30 segundos y alabar a Dios. Come on, bless him like you lost your mind. Como si Bless him like you lost your mind. Alaba como si hubiese Bless him like you lost your mind. Hey, Alaba open up your mouth and open up your mouth and bless him. If he's been good to you, Si Él ha sido bueno contigo, he deserves a praise. Él merece alabanza. Lift up your hands all over the building. Vamos a levantar nuestras manos, todo el mundo. Father God, we come before you in Jesus' name. Venimos delante de ti en tu nombre, Jesús. We thank you for this atmosphere of worship. Te damos gracias por esta atmósfera de alabanza. We thank you for hungry folk Te damos gracias por gente que tiene who are hambre, hungry for you. que tienen hambre de ti. They're not looking for a man. No están buscando al hombre, They're looking for you. buscan a ti, They're looking for a word. buscan la Lord, I palabra. declare that tonight Yo declaro que esta we go noche to another level. vamos a ir a I otro declare nivel. that tonight Declaro esto I will esta never be the noche, same. que no voy a I ser declare igual. tonight Declaro que I'm esta going noche above and I'm going above. I'm going above. voy a ir por encima. I'm never going to be the same. Nunca seré I'm igual. never going to be the same. Nunca seré I will igual. never be the same. Nunca seré In igual. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Clap your hands and bless the Lord. Vamos a darle una alabanza al Señor. Today I want to thank you for allowing me to be here. Quiero darle las gracias por permitir que pueda estar aquí. Amen. I'm not going to be too long, No voy a ser muy extenso, but since we're not in a rush, I'll be about 2 hours. pero como no tenemos prisa, vamos a estar como 2 horas. Amen. You can watch novelas for 2 hours. Amen. You can watch a soap opera for 2 hours. Amen. So you can hear me for a few minutes. So me pueden escuchar por algunos minutos. But I always go into a house and I always give recognition Pero siempre entro en una casa y siempre doy reconocimiento and honor y honor to the visionaries of the house. a los visionarios de la casa. And so I want you to clap your hands and So bless quiero que- God for the apostolic architects So quiero que le den un aplauso I like that. a los arquitectos apostolic, apostólicos yes, of this house. de esta casa. Come on. Vamos, We honor you. We honor los you. honramos. Amen. We thank God for the visionaries. Le If damos it gracias wasn't a for Dios them, por los amen, we wouldn't be here. visionarios. Si no fueran por ellos, no pudiéramos estar aquí. Amen. So just open up your Bibles quickly. Vamos a abrir nuestras Biblias Amen. rápidamente. I know I'm in the right church because y'all got the right size podium for me. Sé que estoy en la iglesia correcta porque tienen el púlpito correcto para I mí. love it. I love it. Me encanta, me My encanta. wife is like, oh, mira para ti. Mi esposa dijo, mira, para ti. Amen. But I do have a word for you. I'm not going to be long before you, but I do want to bring what God has put in my heart for this No voy a ser congregation. muy extenso, pero sí quiero traer lo que Dios ha puesto en mi How corazón. many ready for a word? ¿Cuándo están listos por una palabra? Let's go to the book of 1 Kings. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Amen. And you can keep on praising God while you're looking for it. Pueden continuar alabando al Señor mientras lo The buscan. 18th chapter. Capítulo 18. Can you clap your hands for the praise and worship team of this house? ¿Le pueden dar The una aplauso worshipers. a los adoradores de esta casa? That week after week, Que semana tras semana amen, you come in and get new music and buscan powerful nueva worship. música y Man, that's not adoración everywhere. poderosa. Eso no es en todo lugar. that's not everywhere. So we thank God for the worship team, the musicians, the Levites, Le damos gracias a Dios We por los bless you músicos, por los levitas. in Jesus' name. Los bendecimos. en el 1 nombre de Kings, Jesús. the 18th chapter, amen. And we're going to read verse 41. When you have it, shout amen. If Y you vamos look, go ahead. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a contemplar el versículo 41. Amen. If you're still looking for, just say, wait on me. Si todavía lo está buscando, digan espérame. All right, because if not, it's on page 302 Si no, está en la página 302 in my Bible. en la Biblia mía. Amen. Y'all got it? ¿Lo tienen? Amen. If you see somebody that doesn't have a Bible, be so kind to share with them. Si ven a alguien que no tenga una Biblia, sean amables y compartir con ellos. And Elijah said to Ahab, go eat and drink, for there is the sound of a heavy rain. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the knees, to the ground, and put his face between his knees. And verse 43 says, go and look toward the sea, he told his servant. And he went up and looked. There is nothing there, he said. 7 times Elijah said, go back. And the 7th time, somebody say 7. The servant reported, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. So Elijah said, go and tell Ahab,
hitch up your chariots and go down before the rain stops you. You want to read it? We're good? I want you to look at your neighbor. Mira tu vecino. Mira a tu vecino And say, neighbor, y di, vecino, I hear escucho the sound el sonido of rain. de la lluvia. No, I need you to look at two more people Dile, mira, dos personas más. and say, neighbor, Y dile, vecino, I hear escucho the sound. el sonido, Somebody say sound el sonido of rain. de la You lluvia. can have a seat in the presence of the Se Lord. pueden sentar en la presencia del Señor. I thank God for my son and my spiritual daughters that are here of Elevation. Thank you for being with us. Le doy gracias a mis hijos que están aquí de elevación. Man, I also thank God for my bodyguard También le doy gracias a Dios por mi and my guardaespaldas, beautiful wife, mi bella esposa. Pastora Leoneida Padilla. Amen. Amen. Esa es mi guardaespaldas. Amen. Ain't nobody That's my gonna- bodyguard. Don't you mess with my man. No se metan con mi hombre. Amen. I truly feel at home today. Thank you. Amen. I truly feel at home, and I'm really excited about being here today. En verdad me siento como en mi casa. Estoy bien excitado por estar aquí en esta noche. Man, but I want to speak on the subject. Pero quiero hablar bajo el tema. I hear Escucho the sound el sonido of rain. de la lluvia. Now, it's not easy No es fácil to be in a certain place estar en un lugar específico or condition o condición for a certain amount of time por cierto tiempo and think that things can change. y pensar que las cosas van a cambiar. You can become so immune, Te puedes convertir tan inmune, so accustomed tan to acostumbrado being in a certain de situation estar en ciertas situaciones that you feel that things cannot change. que puedes sentir que las cosas no van a Many cambiar. people have a welfare mentality Mucha gente tiene una mentalidad and de feel welfare like I can't get out of this y piensan que no puedo salir de because esto my mother was on welfare, porque mi madre estuvo en my welfare, grandmother was on mi welfare, abuela estuvo en my welfare, great grandmother was on mi welfare, bisabuela estuvo so en welfare. I gotta be on welfare. So yo tengo que estar. So en we esa condición. limit ourselves So nos limitamos. and we say, I'm gonna stay in this job making $7 an hour. So decimos, me voy a quedar en este trabajo So that ganando I can get the $7 la hora benefits para poder conseguir los Of beneficios welfare. del welfare. Let me stay in this place of barely making it. Déjame quedarme en este lugar que casi no puedo. Let me stay in the place of just being comfortable Déjame quedarme en este lugar que estoy cómodo. because I'm scared that if I move up, I'm going to be taken away. The benefits will be taken away from me. Porque tengo miedo que si me elevo me quiten Now- los beneficios. Now, don't get me wrong that if you're on welfare, that's okay. But you can't stay on welfare. No me equivoquen, no me interpreten. Está bien estar en esas condiciones, pero no necesariamente tienes que quedarte. When I first got married, I received food stamps. Cuando yo primero me casé, recibí cupones. But I decided that I wanted to move up. Pero decidí I que decided come on, decidí that I wanted to move up. que quería elevarme. I wanted to be able to bless other people. Quería bendecir a otras personas. And I believe that God wants to take you to Y creo que Dios quiere a llevarte higher level, a un nivel a más higher alto. dimension. Una dimensión God más wants to alta. elevate you Dios quiere elevarte. from barely making it, De donde casi no puedes llegar. not just enough, Que solamente casi to suficiente more than enough, para ser más que to suficiente. overflow. Para que estés God wants sobreabundando. to give you overflow. Dios quiere darte Look at your neighbor and say sobreabundancia. overflow. Mira a tu vecino y dile sobreabundancia. Now, sometimes it feels unrealistic A veces se siente que no es real. to believe that you can be blessed when you've been cursed all your life. Que puedas ser bendecido cuando has sido maldicho toda tu vida. Can I say that again? ¿Puedo decirlo eso otra vez? It seems like it's unrealistic that things can change and think that you can be blessed when you've been cursed all your life. A veces es difícil de entender que uno pueda ser bendecido cuando ha sido You've maldito toda su been vida. depressed for so long. Ha estado deprimido por You've tanto been tiempo. stressed out so long Ha estado deprimido por tanto tiempo. that you don't even know what it feels like to be happy. Que ni sabes lo que se siente ser feliz. And you think that things cannot change. Y piensas que las cosas no pueden And cambiar. when somebody comes to you and says, God's about to bless you. Y cuando alguien te dice, Dios te va a God's bendecir. going to bless you like never before. Dios te va a bendecir And they como begin nunca. to prophesy over your life. comienzan a And they begin to profetizar say, you're about to